السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد جاوید اختر نظمی، آپ دیکھ رہے ہیں جان زیارت ولاگس۔ آج میں مدرسہ فیض الرضا میں آیا ہوں۔ آپ دیکھیں مدرسے میں لڑکے تعلیم کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے محنت ہوتی ہے، حافظ قرآن کیسے لوگ بنتے ہیں، آج میں وہ بتانے والا ہوں۔ آگے چینل کو دیکھتے رہیں۔ دیکھیں یہ مدرسہ فیض الرضا ہے، بہت ہی خوبصورت، شاندار، جاندار، بے مثال، اور اسی کے جسٹ بغل میں رضا جامع مسجد، خوبصورت مینار کا نظارہ آپ کر رہے ہیں۔ نہایت ہی لاجواب، زبردست گنبد اعلیٰ حضرت کا نقشہ ہے، اور گنبد کے اوپر آمد رسول کا جھنڈا ہے، تو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہاں کے لڑکے ماشاءاللہ پڑھنے میں اتنے تیز ہیں، اتنے ذکی الذہن ہیں۔ تمام بچے یہاں کھڑے ہیں، سارے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے دادا دادی کو چھوڑ کر، گاؤں کے دوستوں کو چھوڑ کر، گھر کے لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر، گھر کے اچھے اور بہترین بستر کو چھوڑ کر، اچھے مکانات کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ علم قرآن، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم میراث ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں باضابطہ۔ آج ہم ایک ایک لڑکے سے پوچھیں گے ان کا نام، اور وہ پڑھ کیا رہے ہیں، ان کی پڑھائی کے بارے میں ذرا سا پوچھیں گے، زیادہ نہیں۔ شرما رہے ہیں سارے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد دانش رضا، ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ لڑکا، کہاں گھر ہے آپ کا؟ پرسا بیڑا۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 10 کلومیٹر؟ 40 کلومیٹر؟ دیکھیے دوستو، 40 کلومیٹر سے چل کر مدرسہ اہل سنت فیض الرضا میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کون سا پارہ؟ 19واں پارہ؟ 19واں پارہ؟ قسم خدا کی یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ ماشاءاللہ 19واں پارہ حفظ کر رہے ہیں آپ، یعنی آلموسٹ قرآن شریف آپ پورا حفظ کر ہی چکے ہیں، بس 11 پارہ رہ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اور دین کا سپاہی بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہو۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سلطان رضا۔ اللہ آپ کو اپنی زندگی میں سلطانی عطا فرمائے۔ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان؟ حفظ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ مکمل حفظ کر چکے ہیں۔ جو نہیں جانتے انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حفظ مکمل کرنے کے بعد، یعنی الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا 30 پارہ حفظ کرنے کے بعد، مکمل یاد کرنے کے بعد، ان تمام پاروں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے، ذہن میں ہمیشہ محفوظ کرنے کے لیے دور کیا جاتا ہے۔ اور دور کرنے کے بعد جب کوئی اپنے آپ میں یہ کانفیڈنس لا لیتا ہے کہ ہم اب تراویح پڑھا سکتے ہیں، تب وہ مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 27 دن، کہیں 15 دن، کہیں 10 دن، کوئی حافظ تو 2 دن میں بھی تراویح سناتے ہیں، ایک دن میں 15 پارہ، کوئی حافظ تو ایک دن میں بھی تراویح سناتے ہیں۔ شبینہ جو ہوتا ہے ایک دن میں ہوتا ہے، رات بھر میں پورا قرآن 20 رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دور کر رہے ہیں۔ اور میں ان لوگوں سے بالخصوص کہنا چاہوں گا جو ماہ رمضان میں حفاظ کرام کی خدمت ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ حفظ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور حفظ کیے ہوئے قرآن کو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر سنانا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے آگے کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مدرسے میں ہوتا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کرتا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ مولوی کرتا کیا ہے؟ بھائی مولوی جو کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی سلطان بھی نہیں کر سکتا۔ کیا سلطان بھائی؟ ہاں، کوئی بادشاہ بھی نہیں کر سکتا، جو ایک عام فقیر کرتا ہے۔ اللہ کا فقیر وہ فقیر نہیں جو جھولا لے کے ادھر ادھر گھومتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ احسان خان۔ خان صاحب، آپ کتنا پارہ حفظ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بھی دور کر رہے ہیں، یہ حافظ قرآن بن کر یہ بھی دور کر رہے ہیں۔ عمر دیکھیے ان کی،
कोई कहेगा ये हाफिज़ कुरान है, नहीं, लेकिन यकीन मानिए ये हिफ्ज़ करके दौर भी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल अहमद भाई। आप क्या कर रहे हैं? दौर कर रहे हैं। इनकी तो उम्र और कम है भाई, इनकी तो दाढ़ी भी नहीं आई है, मोछ भी नहीं आया, ये हाफिज़ बन गए, दौर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मेहनत इन्होंने की है। और इस मेहनत के बाद अगर कोई रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ाने वाले हुफ़ाज़े किराम को सिर्फ़ सूखी रोटी 4 भेजकर और आलू की सब्ज़ी भेजकर कहें मेरे यहाँ तरावी पढ़ा दे, तो ये मुमकिन नहीं है भाई। कम से कम हुफ़ाज़े किराम को 1 लाख रुपया रमज़ान में नजराना देना चाहिए। और जब तक तरावी सुना रहे हैं आपके यहाँ, रोज़ाना 1 लीटर दूध और दीगर खाने की चीज़ें, खाने की अशिया जो मक़वी ग़िज़ा है वो देना चाहिए। ये हम तमाम आवाम से डिमांड करते हैं हुफ़ाज़े किराम के लिए, क्योंकि रमज़ान करीब है, रमज़ान आने वाला है। तो हज़रात आप देख सकते हैं ये इल्म का कारख़ाना है। यहाँ पर हुफ़ाज़ बनाए जाते हैं, हुफ़ाज़े किराम को तैयार किया जाता है। कुछ लोग दौर भी कर रहे हैं, कुछ लड़के हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, कोई 19वां पारा, कोई 30वां पारा हिफ्ज़ कर रहा है, कोई 15वां पारा हिफ्ज़ कर रहा है, कोई 10वां पारा हिफ्ज़ कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मदरसे में कितना बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि अभी दुनिया में चलन है पैसा कमाने का, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए दीनी तालीम पर तो कोई तवज्जो नहीं देता है और लोग दुनियावी तालीम हासिल करते हैं क्योंकि पैसा कमाना है। तो इसलिए हम गुजारिश ये करेंगे, पहले हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, उसके बाद आप डॉक्टर भी बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी है जो मदरसा में पढ़ा है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, जो हाफिज़ है वो प्रोफेसर नहीं बन सकता, सब बन सकता है, सबको बनाया जा सकता है। लेकिन और एक चीज़ ये है कि दुनियावी इल्म जो हासिल कर लेता है, अगर वो किसी भी चीज़ में उनके अंदर कमी नज़र आती है तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है कि नहीं? कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, सब रिस्पेक्टफुल निगाह से देखते हैं कि ये तो इतने बड़े प्रोफेसर है। लेकिन अगर कोई आलिम दीन, कोई हाफिज़ कुरान कह दे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, ताने की नज़र से देखते हैं, ताना व तशनीर से नवाजा जाता है उनको। हिंदी नहीं आती है, भाई तुम मुसलमान हो, हम तो ये पूछेंगे तुमको बिस्मिल्लाह पढ़ना आता है कि नहीं? हम ये पूछेंगे औज़ बिल्लाह पढ़ना आता है, अल्हम्दु शरीफ याद है। अभी अगर कोई बच्चा हमारे मुसलमान घराने में ऐसा माहौल हो गया है कि मेरा बच्चा LKG में फ़र्स्ट आया है, लोग शान व शौकत के साथ बहुत ही महंगे गिफ्ट्स देते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा कह दे मदरसे में पढ़ने वाला कि आज हम सूरह इखलास याद करके आ रहे हैं, आज हम सूरह फातिहा याद करके आ रहे हैं, कोई भी इंसान शाबाशी देने वाला नहीं, कोई भी इंसान उसकी तारीफ़ करने वाला नहीं। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी को कुरान की एक भी सूरत याद हो, कुरान की एक भी सूरत याद हो और उससे पूछा जाए आपके पास क्या है, तो अगर कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो इमाम मालिक फरमाते उसने कुरान की तौहीन की, क्योंकि कुरान की सूरत उसके सीने में एक है। कुरान की एक सूरत का मकाम इतना है, एक सूरत तो बहुत बड़ी होती है। रब फरमाता है अगर मैं अपने कलाम की एक आयत को भी पहाड़ पर नाजिल करता तो वो उसके जलाल से, उसकी हैबत से ज़र्रा ज़र्रा हो जाता। उस कुरान की एक आयत नहीं बल्कि पूरे 30 पारे को ये सीने में उतार लेते हैं और कौम को एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनकर दिखाते हैं और बताते हैं कि हम इस्लाम के अकायद व नज़रियात पर पहरा देने के लिए हम कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो आज तक इस्लाम के लिए, गुस्ताखे रसूल के लिए, गुस्ताखे दीन रसूल के लिए जिसने भी आवाज़ उठाई है, कोई हाफिज़ ही है, कोई आलिम ही है, कोई मुफ्ती ही है, कोई दीन का सिपाही ही है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई PhD किया हुआ इंसान जो दीन के तालीम से ताल्लुक़ नहीं रखता उसने पहरा दिया हो दीन पर, नहीं। आज किसी गुस्ताखे रसूल ने रसूल के ख़िलाफ़ उंगली उठाई तो जवाब देने वाला सलमान अज़हरी है, जवाब देने वाला सलमान अज़हरी हैं और दीगर हमारे उलमा इकराम हैं। आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा देने वाला एक आलिम ही था जिसको फजल हक खैराबादी कहते हैं, है कि नहीं? पेशावर से लेकर, दिल्ली से लेकर पेशावर तक जितने भी दरख्त हैं, हर एक दरख्त पर किसी प्रोफेसर का
जिस्म लटकाया नहीं गया था फांसी पर, आलिम दीन को लटकाया गया था। इसलिए उलमा की इज़्ज़त कीजिए, हुफ़ाज़ की इज़्ज़त कीजिए और डिसरिस्पेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। कोई भी जब तालीम हासिल कर रहा होता है तो वो मेहमान रसूल होता है। अब जब वो तालीम करके फ़ारिग हो चुका होता है, आलिम बन जाता है, तो वो नायब रसूल बन चुका होता है। तो ऐसे मोतबर और मुक़द्दस शख्सियात की जब तक आप इज़्ज़त करना नहीं शुरू करेंगे, आप कामयाबी की दहलीज़ पर कदम भी नहीं रख सकते। कामयाबी तो मिलना दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम।